ثمورثنا 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 ثمورث الجنايا شرد الرمايا ولاد المرجان أدراري علايا من الصحراء يحلايا من ثمورثنا ثمورثنا مس كنمتي كنوي وذاك غادي توالين لواناكي زول في الاول نصفي سوان ساهل ماينوث تذيانت سلام ربي مقرن في الاول ندا ما تستليم ما ذي تمورث ما ذي فاران تمورث اصاكي قوا ولا في ذا ايغلان فاران تمورث سقد نهضر في الاول جوستومون اغلاق تبوني دينان يظلي ما كنا ذي غلقك يعني الحدود تمورث الجزائر ولكن وكذا قال عندي فرا وش من انا تمورث الجزائر اشحال وياكي اكا ثلاث سوايع يعني تنسم كان هات يوث تمورثك الا الجزائر قال ناكل الدنيا ثمره يغلقن يعني ثبورا إيوراوينس واسمي قفذا وطناقي ألا ماذا ساقي أتصن تمورا يقعرضن دي تزوارين يضا غلقنت مي أراون تمورا نسنت كشمنت كوميم خدمن لي تيست لان لي مويا أميشا خدمن الزرني ونما هليش مو هليش هرا مي إمذانين تروحوا نتوغالند لان ويقاذ مساكيث إموي موثني مولا نسن لان ويقاذ مساكيث هليشيني مولا نسن الطاس يقعزاني مسن الطاس يقعزاني مولا نسن فافاس نعطيك ماس سل سكايب
نا ستيليفون ماسنجر مساكي خاطر زميلنا اضروحن اتصيك ترون داكي لي زيروبور داكي ثموران برا ما تشفى 27 قلنا 25 دقيقه قلنا ذي داكي ذي فرنسا ذي لايروبور شحال يقيمن لان ويكادي كوغالنا الكريز مساكيت مي وياض زميلنا ناض روحنا ثمورت الجزائر ارساكي ادنو غالا مسالتاكي ايوا شو خدمنا كاكي ثورا ساكيتي بورتي مورايا كل دين محسوف داكي دي فرنسا قريفه دوغال ميم ثم عيشت على فرا الدين ولا القهاوي تيحونا نورا ذي ثمورا نظام الاسباني البرتغال تسنت مورا عندها الدين كوماسين تسوغال ثم عيشت نورمال مي لي زايروبور الدين شحال ويا قاعد نسمكتي ثيكلت النظام ذا شو يمدان ما درش من ثمورت نخدم لي تيست ما يهليش نغالا سيتو دونك هاد نغالا عرفت مسال تاكي هاد نهضر فلاس كذين فكاون الناغ هاد نهضر عرفت مسال تاكي راني يظلي ذي الجزائر ثمن ناغ تداغن يظلي المزيان غير المدن وثن جنرا هذا الحون ذي الجزائر ثمن ناغ تيكل ثم زواروث سي 2019 تشرين بوسن ثلاثه اورد تيلي ورا نوالا هذا شوي يقدران اذا غني 100 تصيب بنا على الحبس يظلي ساقيل نوقع ديك الشرع داير أتصيوثن أمشي تحضر لا بوليس يظني ديال الجزائر ثمن ناغ سي الجهة النظن ذي فقايث ذي تيزيوزو وكذا الحان يظلي نند اماكن ولا شي ثاني غال الامان اذا شوف غانا نخدمن ايوا شوف غانا عزلن ثمن طاقين القبايل اسكو دارو زيف غانا دارزن اموس سواقين فكره ولا يجي تدارن كان ذي ثم يقون بمضيق الى قاتي تكسن سي الجزائر ثمن ناغ الجزائر ثمن ناغ كنت تزرم ياك ذيني تسيلي تغمسن دوني مره ذيني تسيلي تاكل يعني وكذاك تور بريزونتي موران برا لي كونسولا لي زومباسادور ديال الجزائر ثمن ناخذ كويتسيلين توالينا شو يقدرونا هات سوف غانا هذه ديوان شتاكي ادنو غال نصف تقسيناكي ذا غن اي نفقاو النغ رايلين يذنا الساقي ادنا هضر ذا غن في اين يقدرن ياكل ذونا غلاف البوستان تمورثن الجزائر يكسن يظلي الراند قوم قيس نغولان تيريم يعني ونغلاف النظن وقت فن الصيد كذا البحور ذي تمورثن الجزائر اي غار وقت كان يكسن اسكو وقت كان يكس خسران اسكو وقت كانوا نخدم ناخذ ديميس اسكو وقت كان ان يعني قوان المشاكل ذو حريشي اذ لا انت ادنو غال ايوا شو امشي تكسني مذانا ان دا تروحوني مذاناكي اسكو توحاسفني مذاناكي تكسناكي ما الا تكسر ديالنا خاطر غلط اسكو تحاسفت نغالا نغث شكاع مثل كان سخا مع ذوين لا روتريت لي مينيستر ادنوال ياكو عارف السلاكي ديال العضل ياكو ذي نفقاو النغا ديالين ذاكي ديال بلاطو هذه اللي ذي مس في العيد جامير قداش ذي تسرتيت في العيد زلفلاك العسلام زلفلاك الحسين تنمير ثمي عرض هاد نسقط شي طوح تمثال الجزائر سينا زلفلاونك زلفلاك كامارا سمير الزلفله السني ودي تبع المغاربيه ثاني ميرثيذ غير هي ثاني من اكيد سمير سمير يحيى هو اذا قداش تسالتي تزلفلاك العسلام الله يسلمك العسلام مع زلفلاك الحسين نزل بالعيد نزل صحيت سي الجزائر هذه اللي نغمس عمر ايت مختار كونديدا يتفرينا قد يهدون يسفد ديماني سوا كنا ديري يتفرينا قد 12 جوان عمر ايت مختار زلفلاك العسلام الزلفلاون ميرسي بور لانفيتاسيون تنميرت هذه اللي نغمس كريم بوتاتا سي راج ذا مغناس ديال السرتيت كريم زلفلاك العسلامه أزول فلاش أزولي جولي في بلان سود بلاطوا أزول في الجزائريين اللي تابعين المغاربية تنمير في العربة. وقد نسلا مليحة كريم الصوت شوية كان جيسبر لا تكنيك أذولين هذا شو غير في قلان هذه اللي نغمس زين دين شنا ولا ننسى هذا مغناس ديال السرتيت وصغار ما إلا إذا زين دين مازال هذيك الشميد ناضي سكايب زين دين يموت فافاس فلس يعرفوا ربو سنه قاعدان الطاسي جوز الطاسي عرض مشى يروح على ثمور لكن هذه حضر الجنه زي مولا نبافاس هذه طول ربي العمر ان شاء الله هذه يمس وتجننا هذه يروح جوستمون الطاسي ديورا في تمثال تاقي ادنو غاليز الساقي عندي في كل تيمونياج ينس ذي العظيل انفذو ذاكي في العيد نعم يظل وثن جنرا هذا الحون الى مزيان ولا ذاك شو يظهر يظل لي الجزائر ثمن ناخذ وقت تفغنا كاين ولا ثنا شحال وقت ولا عامين كي تفغن ستالويث تفغن كان يوا كاين هضرن هضرن كاين تقارن كاين نشوفها اكزاكتومون كاين افون دو كومونسي لانترفونسيون انه هذا تجميل تاع نماجم قران والغاز يغيروحن un grand homme, David Nour Ali Yahya. Quand même, c'est une histoire. On a perdu quand même un homme de valeur. لو نسمح سيس يرجزنا جينيا عين من الساعة ميذي جلانيدس السجون توضارا تسواث مثاجيني لا سجينيا
Je présente mes condoléances à sa famille et ses proches. الدوغال ولكينك سي اون سويت كوينا كيدنا كي ما نسمح سي ركزنا كي ونتصاورا ارث مساكي الساكي هذا فوغي قلان امس فاطلي يقلان ديال الحكومه ساكي il fait tout mais tout باش كني افيرز لا ديناميك لا فولونتي كيني الشعب يديكرن باش كني يفغا لو شونجمون يفغا لو شونجمون يناتي دقلا صافي دي عامين في حل منو غالا كورد فير دوبي 60 دور ساكينيا il fait tout باش كني هذا رز ما كيدني لا فولونتي كيني الشعب دونت الثفرانين كي غير دكارنا كي ديجا غير ديجا كل خن سي توجور لو فورسينغ C'est pour ça que justement même le titre c'est le tout sécuritaire le régime الجزائري يصرحوا من كل ذيك التماديه في مانيسا كيت وزياره يروح الى قد في الحاجه انذا يسكروش اغوش يسكروش الضروات يسكروش بارتو غلقنا ما كدنض غلقنا ديجا لا فرونتيير ولا شاك شام ولا شتوفرا سي ريبريمي جوست بور ريبريمي ادرو انا مسلتك هو كذا سي مي غلقنا بار كونت غلقنا ثمن باغ اكزومبل الجي Cher de Saguenay. Tout le temps, il ferme Alger. Pourquoi il ferme Alger? Parce que les masses, c'est la capitale. La capitale, elle est vue de partout, elle est suivie de partout. Zaran Loukanet, Adeline, par exemple, Alger, c'est toutes les wilayats à Alger. Et Alger va être fermée, mais je ne sais pas ce que la police, elle va être fermée. C'est Chab. Parce que Chab a des et ça, c'est un message à partout à l'international. À Manouthni, Zaran, c'est maintenant. Mais à Sagini, non. À Sagini, il faut qu'il ferme, il faut qu'il réprime au lieu, je dis bien au lieu, d'écouter la rue de Chitqar. La rue d'Achitqar. Et pourtant, c'est très simple. C'est très simple. Qu'est-ce que demande le peuple? Il demande une liberté. Il demande la démocratie. Si on applique vraiment la démocratie des Mourtagéniens et la liberté des minorités, c'est tout le monde qui va vivre heureux, c'est tout le monde qui va vivre bien, même nous tenir. Ils n'ont pas de compte à rendre à الشعب يتحوي سارتني حسب بلوس qu'il en faut. Mais à ce الشعب ils te demandent الحقيس. C'est tout ce qu'ils demandent le peuple. Mais nous ils sont là pour réprimer. Samir Yahyaoui, ils sont là pour réprimer. Est-ce qu'ils sont là pour réprimer? Est-ce que مازال قادرين ايوا شو الجزائر شحال عامين قد تفغنا الجمعه ولا راه الشماش لكن ثاني تشتينين انت دوياض العيد ياكل فيون ديسون على شحال انت كلت ولا تقرات وصار زينانا ايوا شو تروح ذاك كاع لا فيولونس الوثن بعد نوليو اون فيديو يعني قد شحال لا بوليس قال لي ظلي ديال الجزائر ثمنها اما كي ندير الى تدون الماردي فوندردي ولا سي لي زون توجور ريبريمي وتنتن تو لي ماردي تو لي فوندردي راه ميم با تقرا يعني تلويث قلان سي الجهه سا سي الموند دونتي كي اون تيموان وينك زرانا راه نشتاي سي كو يتوالا سا سي الموند اونتيي de l'Amérique jusqu'à l'Australie, ils peuvent en témoigner et c'est une exception mondiale. Aussi pacifique. Je vais m'associer à ce qu'il a dit, Blaïd. Il faut quand même dire un mot sur Ali Yahya Abdel Nour. En fait, c'est les droits de l'homme qui se retrouvent orphelins en Algérie. Il faut rappeler que Ali Yahya Abdel Nour, maître Ali Yahya Abdel Nour, est le fondateur. Les droits de l'homme. Voilà. Il l'a fondé en 1983. Ça lui a coûté 12 mois de prison. Exactement. Ça lui a coûté 12 mois de prison. Il l'a fondée en 83. Elle n'a été reconnue qu'en 89. C'est-à-dire 6 ans après. Moi, je pense que la répression d'hier veut dire autre chose. C'est la répression d'hier. Et c'est la suite un peu des choses parce que beaucoup de les étudiants oui mais tu connais les étudiants
تصل مثلا دي سونتين. Oui, mais comme c'est une marche des étudiants, Oui. bien sûr, évidemment, il y a des étudiants. Quand on dit attends, de toute façon, quand on est étudiant, on est citoyen. Hein. Oui. Ça veut dire, mais il y a une spécificité, c'est que Le mardi, le mardi, les étudiants. Le mardi, c'est les étudiants. De toute façon, tout le monde s'y associe. Oui. C'est donc le mardi, d'ailleurs, pour protéger les étudiants de la répression, mais néanmoins, ça ne les a pas protégés. Je pense que le régime a décidé de s'attaquer au dernier bastion, je l'avais dit la dernière fois, c'est celui de l'université. Il faut rappeler qu'il y a eu des citoyens, les étudiants et des professeurs. Smith, Louisa Driss Aït Hamadouche, qui est une professeure de renom, connue en Algérie et ailleurs, a passé 9 heures dans un commissariat comme un vulgaire voyou. Oui. Ça veut dire qu'ils sont en train de désacraliser ce bastion, qui est l'université et l'école. Et c'est là où j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse, si tu le permets, Hussein. Pour toutes les personnes qui se sont offusquées du fait que Bouzid El-Zahari a été interpellé, l'art et la manière, on pourra en parler un autre jour, ils sont où? Il est où Bouzid El-Zahari quand il voit ça? Oui. Lui qui s'offusque d'être interpellé. Mais il n'y a aucun endroit où on peut interpeller Bouzid El-Zahari si ce n'est dans un bain de foule dans lequel, s'il y a une seule chose qu'il fallait dénoncer à l'enterrement de Ali Yahya Abdel Nour, c'est la présence de ce haut fonctionnaire de l'État, de cet homme qui est le fruit du système, cet homme qui a qualifié la constitution algérienne, et je le cite, d'un saut important et qualitatif en matière des droits et des libertés. Oui. Ça, ce sont ces mots. Il a même qualifié toutes les accusations de torture, de violence, de dérive sécuritaire de cas isolés. Oui. Exactement. Depuis 1962, L'Akhdar Bourgal l'a écrit dans un livre qu'il a été victime de torture. D'autres en ont témoigné sur les années 70, 80, 90, 2000, 2001. Et ce monsieur, qui a été sénateur, qui a été dans toutes les commissions juridiques, qui a plâtré... Dans toutes les constitutions. Qui a plâtré, c'est ce que je viens de dire, qui a plâtré, j'utilise le mot plâtré, toutes les constitutions. Exactement. Et s'offusque d'être interpellé. Ce monsieur ne reçoit personne. Ce monsieur ne reçoit personne dans ses bureaux. Est-ce qu'il a reçu la mère d'un enfant emprisonné? Est-ce qu'il a reçu des gens dans ses bureaux? Ils veulent qu'il soit interpellé où? Les mamans de disparus. Sa présence était la négation même du combat de Ali Yahya Abdel Nour. Et hier, le régime lui a donné encore la preuve. Si les droits de l'homme sont bafoués, c'était la répression que les étudiants, que les citoyens ont reçu. Alors qu'on ne vient pas nous faire un procès d'attention, je ne connais ni Karim Tabou, ni de loin, ni de près, mais si il y a quelque chose sur lequel il fallait s'offusquer, c'est sa présence à l'enterrement d'un homme qui le dépasse de loin. اسنني مس كريم بوتاتا ديال الجزائر ثلاث يظل ثوالا ضد شو قدران الجزائر ثمن اخ ثيك ثمن زو ثاكن يدني هذا حبسن يعني تيشلي ام ثاقي ثاقي ثلاثه ثاني عنا ان المذن بمذننا كل حون ذيكس شو زمرت ندي تمثال ثاقي انا بغا يعني غلمان قلاني يظل تقتن سواطاج ديال الجزائر ثمن اخ. Oui, c'est vrai, nous avons Alger, il y a un dispositif de sécurité qui est le wilaya Navan pour empêcher la marche à Alger. Mais nous avons un mardi de violence énorme. Nous avons une violence jamais. Le pouvoir est toujours dans sa logique, bien sûr, mais il y a nous avons une équipe à une vitesse supérieure de la violence et de la répression. Nous avons à part des étudiants, chaque mardi, la répression, chaque mardi, les arrestations, on a oublié où est Mgaran, où est Ergazin, où est des jeunes, même où il y a des gens qui ont le pouvoir, même il y a une loi qui traite des gens qui n'ont rien à voir même avec la marche. Des Mgaran, où fait des nations dans des commissariats,
c'est des malades, c'est des diabétiques, parce que je connais que pour la marche des étudiants. Le pouvoir est à quel point il faut faire l'aqal parce que à la veille de chaque élection, de chaque échéance, 12-12, le 1er novembre, c'est le 12 juin et et surtout un petit kiwadi à le 12 juin في كلتاقي وله الحاجات اللي تتفقان عادي يقارنوا الجيري باللي انت مرتقي تدو à des élections malgré ياكلوا التاباج ميدياتيك يخدم les médias, mais au sein de la société الجزائرية يعني زمارة دينا il y a un consensus total باللي ولاش الحاجة اللي تتقنن باللي لانت des élections au contraire c'est la mobilisation chaque mardi, chaque vendredi, un chagui qui dérange مليح un chagui زران باللي les élections à vrai dire oui les élections دونت يعني chaque total دونت je pense que ولا كل حاجه في الزمان جوستيفين بلادين دي زيليكسيون سي بور سا عندنا ان فيتا سوبيريور باسكو توزير تو حرصن سلاري تو عزل البيبل الجيريا دونك نولا يطغي في العقل تعدل في التقشيشين تعدل في الفلاوي تعدل اختيار غازل اي اوسي ماشي كان لا ريبريسيون في لي ستوديون ميم نولا دي زاريستاسيون دي بيركيزيسيون ان كونتر لي ميليتون بارتو دي l'Algérie تعدين فيها من les militants ils sont des militants des citoyens qui expriment pacifiquement leur opinion nous ولا يظل يستاقي وستناقي ثمانية قاعدين chaque jour des arrestations يظلي عنان هذا عنان كريم يظلي من امشي حبس مدن ديال الجزائر ديجا مام جورناليست يعني نغوي كاذي المزيني يقول فن خدم ندير لايف خدم ندير فيديو في تكين ذو كاذني يخف مغن يعني ذي مزوره ياكل لي ميليتون يسنن بيان سور bien sûr toujours ciblين les militants et tu vois ce que j'ai vu le mardi le vendredi et surtout dans l'équipe اللي dérange مليح c'est des lives et même des journalistes nous قاعد يحبسنا من زهره بركان il y a plusieurs journalistes نعم قاعد يخدموا des lives parce que زران ده شو المعنى des lives ميم شو تواضن les citoyens partout de l'Algérie ادولين la marche algérienne ناس la répression قبل يعني نظرة notre épisode de Moussel Flagé la répression de l'Algérie تولي chaque jour mais la répression قبل يعني غلطان ديس parce que le mardi prochain je suis sûr كلنا les Algériens parce que مريت وحقارة الألجيريين زرم بتجيبتهم حقارة اللي تعينني أرد يروح نبورشي تنير المارش دي زيتيديو كونترير سي لا فورس أرد درنون جو بونس بور لا مارش دو ماردي بروشان قيم يذنا كريم يذنا عمر ايت مختار عمر ايت مختار هذا فويس وجادي مانيش وكنا نروح على فرينا قيد دون كشينا ثاين صفد دي مانيش بي اسكو سوا نشتاقي اكزمر هذا يروح على الجزائر 38 غادي قار شحال وياكي قراش كنا ثاني نبدل ثورة جدود يسعى زر في وكنا ديني ذا شو قبغى ذا شو تمني اسكو سوا نشتاقي يعني ستيثا كثا امذانن في تعدي في مذانن اما تلاوين اما ذي مغارن اما ذي مزيان ورجان ولا ذيون يعني يظل Bon, Kini, je suis témoin, j'étais à Tizi Ouzou, lire à la cour, donc la fin du parcours de la manif des étudiants. Il y avait à peu près 150 personnes. Franchement, si j'ai à décider, je n'aurais pas accepté à ce qu'il y ait une manif de 150 personnes. 10 étudiants, il n'y a pas que des étudiants, j'étais à côté. Bloquer la rue à Kelmir, ça ne mène à rien. C'est de la dérision. C'est vouloir vraiment bloquer les choses. Un droit de manifester, ce n'est pas celui-là. Quand on manifeste, il doit y avoir un programme, un leader. Pourquoi on manifeste changer l'Algérie Ben oui. مشي عمر إلا شحال كاع تفانا عمر عامين كي مازال الزر ضرب لنا البروغرام نعم. Écoutez, si vous parlez de la répression, à Tizi Ouzou, je n'ai rien vu. جوستومون أدنى هضرة في الجزائر عمر أدنى هضرة في الجزائر ثمن ناس من بعد أدنى نفكاس تقسي إيواشو ذي تيزي وزوياك ذي فكاية يظني ولا شيء جوستومون اش تاقيد لنا كان اللي عقلنا كي دابيتود سي لي غالج ولا لا répression il y a évidemment des provocations ça se passe comme ça dans toutes les manifs mais le problème c'est que à quoi sert ces manifs ça fait 2 ans vendredi après le Jumu'ah Khawa mardi mais ça sert à quoi on sort derrière qui pour quel programme les slogans évoluent changent tous les vendredis
Mais la rue n'a jamais gouverné. Il y a un calendrier des élections. Allez, les élections, choisissez vos représentants. Sinon, organisez-vous. Mais je ne sais pas, de gouverner derrière avec tout ça de Souranen, sur les meetings même des cimetières, on voit quelqu'un qui refuse à une autre personne d'assister à un enterrement. Ça, c'est un droit, ça, c'est ça la démocratie. C'est ça l'expression démocratique. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Il y a un calendrier, il y a des élections. Allez choisir vos représentants. Ils vont être choisis, malheureusement. Et ça va être des nominations, peut-être. Il va y avoir une partie qui va voter, comme d'habitude. Parlons du boycott en Kabylie. Moi, je suis candidat à Tizi Ouzou. Tizi Ouzou n'a jamais voté. Donc, il n'y a pas de boycott. ماشي candidat عمر ولا يفوتي الفلاش. Mais Tizi Ouzou a toujours boycotté. Depuis l'indépendance, on n'a jamais voté. Donc, Souran, ce n'est pas nouveau. دونك بغينا دينا عمر ياكل ديبوتي قعدان سترا فيك نعم. Mais c'est des quotas, y compris Karim Tabouadi, mais bien évidemment, c'est des quotas. Vous allez dire, on sait qu'il y a 15% qui votent à Tizi Ouzou. Cette année, par exemple, cette année, nous avons les deux partis régionaux qui boycottent la RCD et la FFS parce qu'ils vont faire fi, ils vont deux sièges. Ils vont faire fi, c'est pour essayer de, malicieusement, pour essayer de faire une opération, le Hirak-Yaguir, les municipalités. C'est clair, c'est de la malice. Donc, je ne crois pas et je ne suis pas d'accord avec ces agissements. Mais qui n'a pas les élections, je sais que... les élections كاع في لحظه عمر ولاش الكوطه الخطره ياكي نعم شي دينا انتو تقرب زيكنينا الكوطه ولا تاخذوا الكوطه ياكي Morgan, je fais campagne. Le quota, on m'aurait choisi la dernière fois, en 2017, j'étais candidat indépendant. Cette année, je suis candidat parrainé par un parti. Ça n'a pas de sens, de toute façon, être parrainé par un parti, être indépendant. Soit les indépendants, ils sont tous les résidus de la RCD, du FFS, de la RND, je ne sais quoi. Ils sont tous, ils appartiennent tous à un parti. Ils veulent tous y aller justement dans les quotas. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je vais aux élections, je fais campagne, j'essaie de changer la sauce dans les règles de l'art. Mexique Léguir, ça fait 2 ans où je commence à rigoler. Les slogans, mais ça n'a aucun sens. La rue, à moins cela. Je vais te rajouter encore quelque chose. Il n'y a pas une révolution sans violence. Ça n'existe pas. La liberté s'arrache. Donc, regarde, la violence. Il veut c'est déjà de la violence. عمر امسينا كاع عمر ميم البوفار مازال هني دينار شي كان هني دينار يعني. Je ne répète pas les mots du pouvoir, de ceux qui s'opposent au pouvoir. Moi, j'essaye de donner mon avis, comment s'en sortir, comment régler, organiser la société, et comment répondre réellement et réformer ce pays et avancer. Voilà comment je... Oui, قيمي ذنا عمر أدوغال غورك تصير كيف غني كنيس تخشين داكي مين ساعة زين الدين شنايد دي بضن يدنا زين الدين نزول فلاش العسلامة. الزول حسين الزولي وذاك غادي يسلن أعطيكم صحي ميرسي تقبل. تنميرت زين دينا قلنا نهضر ديها في لامارشي قلنا يظل لي ديال الجزائر تيزي وزولا شيثن يزكزاون ديال فكايث كيف ذي الجزائر يعني طبقنت يعني تمنى غتي يظل لي وتنجانا هذا الحون تصي وثن تصي بوينا الحفاس بعد تندي صرح ناس لي ميليتون يخفيتنا ذين وكادي حوايج جانتنين مازال ديال الحفوس نسن هذا عندنا حتى ساكين غازكا امشي ثوالات جوستومون اشتاقي تيك الثامن زوث تيكلين الجزائر اتحبس يعني ثورة سما depuis l'adoption de la constitution à état جديد سمانا بلي نروح à la nouvelle Algérie الجزائر الجديدة. Malheureusement, en fait, il n'y a pas de nouvelle Algérie. الجزائر الجديدة, الجزائر القديمة, c'est exactement la même chose. Pour ne pas dire en fait, بالك pire, بالك زادت. خاطر ونزميرا نكسليغ سليغ دي ضايفين كي نظن اين دي هضرك الصباح لان كراوال يعني سمحي كان معنا الشعب نكيني سي با جو في ديفيي ناخ كيلك شوز كوم سا سون سورتور دو سوجي دو لا كيستيون il posait la Hussein معنا il a dit un propos que il y a des non je suis désolé en fait le peuple depuis 2 ans
en fait jamais يحوس في la violence. Au contraire, le peuple en fait يتعيط toujours سلمية وريفغارا en aucun cas il y aura la violence n'a quelque chose comme ça يتخلي بينات. بصح نزمر هذا نكريتيكي لانت الحوايج بلي ولاش لا في دو روت نا ولاش الحوايج ولاش ان كونتوني enfin il a un contenu politique mais est-ce que le régime guinéen est جايه ان نستخدم الكونتوني بوليتيك ادنو غير واش تقسين داكلاك اي غارق في قايت تيزوجو ولاش لا بوليس الجزائر لا كابيتال خدمت ثورة حسين أنشتان مشال من سال الدبلوم de la science politique ناق les relations internationales باش نفهم باللي كرايلاند الشونجمون يقلان بيان سور on se concentre beaucoup plus sur la capitale العاصمة تمورث ولا سي با ولا لي ريجيون ناظن لا ماشي حاجه بيان سور ميم لي ريجيون ناظن ساعات البوان داغلانس معنا ثلاث الحاجه سي نورمال يل فون سو كونسونطري سور لا كابيتال الخدمه ذا شو تحويس لي ريجيم اون توت سانسيريتي اي اون توت اوبجيكتيفيتي moi même نكيني جي دي كريتيك envers الحراك moi même j'appartiens au حراك mais j'ai des critiques envers le حراك le régime يتحويس de plus en plus هذه لين moins de personnes باش هذه ريبريمي pour en fait mettre fin à cette contestation, à cette révolution pacifique. Et il faut toujours le rappeler, c'est très important, cette révolution elle a un caractère pacifique. Et c'est vraiment en fait, c'est en toute objectivité, il n'y a pas de violence dans cette révolution. Depuis 2 ans, rien, le peuple est pacifique, il faut le dire. Voilà. C'est tout simplement. ما تسمح لي زمرا درنا une chose par rapport aux amis مي كيقرا احسب يا ربي العمر رايت مختار مي كيقرا يعني ان كريتيك يعني افيك تو لو ريسبي افيك تو سوا ولا علي كان سوا ولا زيدان مي كيقرا لي رحت ديزيني فوزي يا مسيو عمر رايت مختار. Le problème, il n'est pas dans les élections, ni présidentielles, ni législatives, ni locales. Le problème, il réside en fait aujourd'hui dans une constitution qui donne en fait des prérogatives d'un empereur au président de la République. Comment ça se fait que le président de la République, c'est lui qui désigne les walis? Comment ça se fait que le président de la République, c'est lui qui désigne le président du Conseil constitutionnel qui valide les élections? Comment en fait, le président du Conseil constitutionnel il est libre et indépendant? Comment ça se fait que le président de la République, c'est lui qui désigne les recteurs des universités, les présidents des universités? Donc elle est là la question. Ouais. La question ne réside pas dans les élections, la tenue des élections, n'a pas la tenue des élections. Depuis 1962, il faut le rappeler à M. Omar Mokhtar, depuis 1962, il y avait des élections. Est-ce qu'il y avait un changement? Aujourd'hui, même les produits alimentaires, en fait, de première nécessité, l'Algérie a etc. C'est vraiment en toute objectivité. زين وقاعد يقارن ما كنا كاين خدمه كي جوستومون ذافو اون سو مومون ايوا كان ادير كان ثقيره ولا كيغار ثمنات القبايل كنا تيدي زياره في الشرق سي الغرب هذه الزياره شي طوح علامه تيدي جا لقيوثنا انطمناط تمورث القبائل معروف النضاليين سكواسمي depuis en fait la guerre de libération en 1900 il y avait des dates clés en 1963 1980 les années 90 2001 خدو داش يقلقيونا ديني سي كو سيت ريفولوشن باسيفيك elle touche le pays entier تمورث كامل الشرق الغرب الشمال الجنوب بارتو شمال روكاف اللي قلقني ولا تيديني وزمير دارا ثورة علما فانا خدماني كان حسين صاف دير دوبي 2 ans يعني وغلقنا لا كابيتال علقنا لا كابيتال لي زون فيرمي بلوزيور اني ذات نتري ولايه يقربنا لا كابيتال تمورت القبائل قلانسا البليده يقلانسا انسي توي بغانا علقنا لا كابيتال كي نقدنا لا كابيتال سي توجور سي لا اون فيت ميم لو موند اونتي اون فيت لي زيون داك لاس اندي دارسن ترسنتي لا كابيتال كونتي فوايا بوكو دو موند دون لا كابيتال كونتي فا ايتترا دونك سي لا دونك بغانا خنقنا لا كابيتال ثاني نظن هذا صح بغانا تجن ولكن اون فيت سي اون ريفولوشن كي توش لي 48 ولايه اي كي توش ميم لا دياسبورا qui touche même la diaspora qui est une composante à part entière de l'Algérie. Voilà, d'ailleurs بالك دنو تورا ابري سول سوجي وي ادنو على الخميد نغا ازين الدين ادنو على تمثال تاكي جوستومون دو على غرض كي غير في العيد ولا عشوت في غير دار النوض دار الرضي ونف وقبل عمر وقبل يتفكر
كاين فغا سقسيغ عمر ايت مختار فغا السينير كان يوث الحاجه بون لا بروميير دي شوز لا كابيليا انا با دوبي 62 رمي سا انا با توجور بويكوتي لي زيليكسيون عدات رمي ذا سمين كنقارن كشفت الكارطه دوا مكي دونك غنصوتي نرا فغا السينير كان نتا il a soutenu le 5e mandat. D'accord. Il a dit en 2017, il a participé aux élections. Aux élections de qui? Parce que la nouvelle Algérie, c'est Guinée. Ça veut dire qu'il a soutenu Bouteflika, et on le sait, il a soutenu Bouteflika. Finalement, il a dit Bouteflika de l'Aïsaba, à Guinée, il aura les élections avec le nouveau système. Est-ce qu'il est de l'ancien système? Qu'est-ce qu'il peut nous dire l'ancien système l'Aïsaba? Il y a le nouveau système à Guinée. Est-ce qu'il y a une différence? Puisqu'il alors qu'il a toujours soutenu le 5e mandat, il a même participé aux élections. Est-ce que là, كان يتساوي هذا شو اصلا فكرت تخشى جوستومون مال ديوغال ترى ولا غول شيني بار كونتر يتمثل تاكي جزائريين قلنا دي فراك تو على قند لي زايروبور ان بو بارتو وقد خام نسن فغانا نروح نزار لي مولا نسن ويبغى دزار ويسعى فيونسي دي ثمورث ويسعى مامون دي ثمورث ويسعى بافاس ويموت بافاس ماشي ديوان بون كل يوم ديني وين يكسن ام داك نازو ازو شمروق il fait partie de ces gens là يزندين قلنا يدنا كي قلتوا يموت بافاس يا با دو سمان يبغى يروح ولا ياكل يستطيع في فيسبوك شحال وكي ذا المنكر ام قرن مي ذا المنكر ونعدارك ذي القاع ربي شغل كيني كونت اون فوا لي جون كلاند كوينات مازال اثنا راساكي داير يا وقيله واحد 7 بيرسون اللي يقيمن اثنا دي شارل دو غول يا ان ديبوتي جو ما رابال با اسميس يقروحن il a eu l'autorisation زرا ما السلاميه ساكا كيني l'autorisation du directeur de l'aéroport باش يكني هذا يروح ثني ولي de l'aéroport non ماشي préfet après quand il est arrivé sur place le policier c'est un capitaine يديفون جات ندير واحد 1 heure d'attente non plus هذيك شمنا الدوغا ناس نسيو ولا هذيك شمنا زنفكني ارجو après c'est là où le préfet leur a interdit d'accéder à la zone internationale. Oui. Alors quand on voit ça, on comprend c'est politique. bah oui, le souffle la diaspora, ils veulent se venger de ça. Commencez par la déchéance de la nationalité. Après le président, il a la loi ما لغاش لا لوا باسكو بو با لابليكي سيت لوا سي با بوسيبل باش توالي الشغل اللي خدمن شغل وزراء اكطوالمون وزراء كاثن بار تو لي موين بور ريبريمي البوبل الدوغالا غير اروي كذا كيني باغ اكزومبل انه يدني تروح ولا لا فيديو ils ont interviewé l'ambassadeur lui-même il parlait de des gens qui sont à l'aéroport qui étaient et qui sont à l'aéroport de Charles de Gaulle سمحتي il parlait d'eux, pour le moyen, je m'excuse, même vis-à-vis des citoyens, il parlait d'eux comme des chiens. Et la vidéo, elle est là. Un ambassadeur qui représente la diaspora, comme notre soutien, il faut voir, il parlait des Algériens comme justement la vidéo qui Abdallah la vidéo l'ambassadeur فرنسا ديال ثمورث ديال الجزائر فرنسا اشو ديالنا في تمثال تاكي ودنو. La décision du président de la République de fermer les frontières tient d'abord lieu de recommandation du conseil scientifique. C'est le conseil scientifique qui a dit « Faites attention, nous avons déjà 2 cas de variant anglais et en aucun cas on ne pourra mettre en danger la vie de 45 millions d'Algériens pour 25 personnes qui veulent rester en zone internationale. Vous pensez que c'est quelque chose qui honore notre pays en voyant des ressortissants s'entêter à venir dire voilà, il y a une épreuve de force avec l'État algérien? Et l'inverse peut se poser comme question. Bon, l'inverse peut se poser. Nous, c'est par précaution pour notre peuple. Samir, يعجبك ولا كتصوات امشي شو اسمه هذا مسينا قدينا يعني اسكو ميلان كان مسخر الشعب وزادنا من اللي نغالا نعم. Je vais répondre par le droit. On n'est pas une île isolée. Le pays
PDCP. Ça veut dire le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Du 16 décembre 1966 à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a été adopté, cet texte de loi, le 16 décembre 1966. Il a été, l'Algérie l'a signé le 10 décembre 1966 et elle l'a ratifié le 12 9 1989. Qu'est-ce qu'il dit? Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. Foura, Doulaïa, Adapogir, il comprend une seule langue. Matsaout, l'international, il va s'y soumettre. J'appelle toutes les personnes capables de monter le dossier de la fermeture des frontières algériennes aux instances internationales de le faire. À cas, ils vont rappeler au régime algérien les ratifications, les conventions signées. C'est nous la déchéance de nationalité. Alors, je viens de rappeler ce que dit le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il ne faut plus se plaindre du régime, il faut le mettre face à ses responsabilités. Premier point, je viens d'entendre celui qui est censé nous représenter et défendre nos droits. D'où le Zmirna la discussion 30 Algériens, et les mettre en isolement pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et faire le nécessaire pour voir s'ils ne sont pas les tests PCR et les mettre à l'isolement comme alors qu'ils l'ont fait au début. Un bateau complet de Oharan. Des les Andalous. كانت كيخلي الشعب au début ثاني لي مويان تاع كل شوف الدنيا سانسيرمون جيم با البوبوليزم يا اخي اثير حم ربي يعني فافاس وقشي شاقيا يبدا حسن وي هكا الجوار دو فوت يساد يحضر تمطلسن فافاس اون فامي en famille et tant mieux bien sûr هكا et tant mieux Izindine n'a pas pu. Notre ami, notre collègue, n'a pas pu comme Azouaou. Et beaucoup d'autres. Pour ne pas citer que cela, on peut en citer des dizaines, voire des centaines. بس غير الشيفر ذاك دابري لي شيفر يعني اوفيسيال لان 23000 قلان وزمان راه فواياجين وكي انتردي باسكو فوا ناس اون ريزون اون اوتر لان 25000 بيرسون الجيريان جو دير ويجي وزمان ما ينبغي نخدم ني الدوسي ني ريان كل شيء منع ديجا بوغ افوار لوتوريزاسيون ديال العاج. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais connaître Noël Flafernier le Roissy. Oui. Il vient de citer 30 personnes. وزمرتاتكش من 30 بنادم الجزائر قرطي يدك كي جو Est-ce que c'est la solution facile parce que نشتاقي سهل لا سمير si on pose la question autrement est-ce que nous زميلنا شو درنا داك الشيء نيتو باغ اكزومبل لي تيست اين تاكوين كنا وين ما الا وي هالشي نصح الى قثونا لوتيل هذيك est-ce que خدمنا دونك نروح tout de suite à la solution facile c'est que انا نغلق لي فرونتيير mais parce que ولاش الدوله ولاش ils sont déstructurés. Le système de santé, il est catastrophique. Alors, ils sont allés à l'extrême. Et en plus, au fin de Hakma, pour profiter et réprimer dans le silence. Voilà. Donc, d'une pierre, deux coups. Ouais. Il ose parler de 30 personnes pour protéger 45 millions. 30 Youn, c'est 30 chambres d'hôtel. Ouais. Au Saïtara, 30 chambres d'hôtel, tu ne peux pas ouvrir un hangar et faire des compartiments. On a 30 tests. Il a aussi parlé. Et s'il veut savoir pour 30 personnes, je peux lui dire combien de toilettes il leur faut. Voilà. Ah, ça c'est un autre problème. Non, si c'est ça son problème. Un petit détail, il a parlé d'un conseil, la décision d'un conseil du scientifique. Conseil scientifique. Comme si il y a un conseil scientifique qui décide en Algérie à part d'avouer Guinée. Parce que si on parle du conseil scientifique, on ne va pas tuer 40 millions d'Algériens.
Pourquoi ils n'écoutent pas Conseil scientifique. le conseil scientifique a fait les hôpitaux d'Ilzer, Ouais. les cancéreux qui des rendez-vous qui un mois avant son rendez-vous. Ouais. Autre chose, pourquoi ils n'écoutent pas le conseil économique? Ouais. L'économie, la sonnette d'alarme, elle se tire 10 fois par an. ماشي مسلسل راه كذا ثوره هذا راح يهضر في الكونسيل سيونتيفيك. كريم بوتاتا ولا الغور كي تمثال تاكي تصي الجزائريين كانوا الدنيا يعني دي شيفر كي تفكير اثن دي فارا وكادي تسمنطرن دي زايروبور مساكيت ويا دي تنسون دي فارا وكادي تراجعوا خمن لي دوسي اشحال وياكي تبوني ظليف غاد سيوت الخارجه هناياش ولاش لي فرونتير قيمه تغلق انت كاي. Par contre, il y a des personnes qui sont يقروحنا. وي دنو غلط تمثال تاكي. Voilà. Je viens de pas oublier. نعرف الظروف يعني تنعيش تاع شي لي زالجيريان ان بو بارتو اللي تمورا ندونيت سي فريمون ينادهم ذاك السمير تاكاراياكي كاين باغي امون افي ومنغ باللي لو بوفوار تاكي اللي تون تران دو فونجي في الجزائريين عندها يوفا افي يوث سورتو دي دايرين كي قلنا في فرا يعني اندوشني لو حقاره بيان وعطازيتي وكلتني تشري بريمي شاك سيماني وكلتني يوي غير الحبوسات الور لا اوريجينيرال كل هذا يخمم هذه المركان هذا يخمم اني كارث مزير كنعيش صافي دير دي غواتاناكي يفات اون اوكازيون اونور يوكل هذه يعني اكو جزائريين عندها ملم تجي في لا كولتور دو سيستيم الجيريان. أساقي أون بليس كو نريد هضر دينين يهضر تبون كونين ولا باللي تبوناكي دوفون أكوين يقدرون أساقي ولا بتمثالي زيلا قضية لي وري لا راه طونك بريزيدون دولار نوس تعرف رئيس باللي نتاع البريزيدون ولا لو كومونيكي ليتا ماجور اللي يهضرن تحدوحني القبائل اللي يهضرن في الماكي يهضرن باللي لا موراي لا السلاح لا الارهاب لا البومبات اكسيتيرا البريزيدون ولا شي اللي في السلطه نتاعي ان كرون دونجي مو كيديو ضنار موش الكيران نتاع البريزيدون يفر دونك اذا قرر باللي يقوى التمسخير باللي السيستم سي فريمون يغال ماشي ديال البوفوار ولكن سي ان دونجي في الدوله والسيستم يكفاس يتيرميني دايور عجبي هو اللي تيهضر الكل يتفاهمها بين بين عمر رئيس مختار يعني كفاسي ديما داينامي باللي البوفوار فيريت يستعرف باللي لي براتيكينس باللي كوطا تكورضا تخنو الناس يساعد لي جون هذا الامكانات تشند سي توما الا يكون الناس بلايب هذا كما عمر مختار ما الى 10 حزب ما الى 10 كي صحن في نو لو بوفوار ميم وكادي يداني تستعرف باللي ديري تستعرف باللي ويسارع اين العادي يزمر في كي وجدود الدايري جو بونس لو بوفوار يوضد غير لا فاينس سي بور سا ايجي مخبي هذاك يجي تلوفايه كي كلي اوكين استراتيجي اوكين اناليز اوكين فيزيون على زونير سا دير وخمنا باللي رايحه طولن يربح كان الوقت. قيميدنا كريم عمر ايت مختار كشيني سيمانيش يعني سميذاك اللي ضم قران قوت كومباني ذاك ديال فرنسا يعني عندنا مصمد لي زالجيريان دو فرانس واقيلا اسكو عاشو تخدم مع تمثال تاكي اسكو لي اسوسياسيون امثيكي وين قد شنت خاطر نتنولا راه سور التيران الجزائريين يمثلون مساكيت تزلنا ضربات كوش الكونسولا يقاتني يستقبل الامباسادور سيقار اتقمم ذاكي تبوني ظلي هنايا سند اندث الحو يعني تسوع ثاك فوالا الحسين الوغ باش قلت بولساكيان قرز مليح افضل باللي كان جيتي لو كورديناتور دو موفمون سيتويان الجيريان دو فرانس on était reçu par l'ambassadeur on était reçu par le consul quand on voulait on était reçu aussi par les autorités françaises parce que nous étions organisés point à la ligne ماشي بحال هكا reçu parce qu'il n'est pas organisé. Je reviens au bonhomme qui m'a dit, moi j'ai fait le 5e mandat, je ne me suis pas caché. Je suis un républicain, je ne suis pas démocrate. C'est ça la différence. La solution, ça fait 3 ans, vous n'avez pas trouvé de solution, vous ne la trouverez jamais. Moi, la seule chose que vous ne pouvez pas me coller, c'est la corruption. Je ne suis pas corrompu et je suis le seul à lutter contre la corruption et je te mets au défi ما تساعدونا من كينيا. بصح عمر كدروا على ارضك تمثال تاكي يعني لكن نقيم شو تاك سوجي كيك العنايه يا عمر
انا خايف نمشي حق السوجي هذا. الى قال هو كيما هذا قريب كيفاش نسلكم شي نورمال كاكارن كويت سانا السنه كلمه لا جو ني با دوموندي لا شاريتي جو ني با ايتي بلاسي كوم ايزون بلاسي جوستومون عمر عمر تسقسيك النظام تملا المذاقي الامباسادور ذاك ديال فرنسا اشو تخدم ماذا شو نديرنا. Écoute-moi bien. Les députés, les partis qui parlent les démocrates, et balayent de la dissolution de l'Assemblée nationale, ça fait 15 jours. Donc, s'ils ont joué la façade démocratique, moi, je ne suis pas démocrate, je suis républicain. Il n'y a pas de république sans démocratie, il n'y a pas de démocratie sans république, mais peut-être faudrait retourner sur les bancs de l'école. Ce qui a protégé l'Algérie, c'est la fermeture de l'espace aérien. On n'a pas, ils disent bien que le système de santé est caduc, qu'il n'est pas bon. Donc, si on ouvre les frontières, il y a les variants anglais, hindous, nigérians, mais c'est la mort, ce virus. ويقول لنا كوا في مدنا عمر ويقول لنا كوا في تموره ويقول لنا كوا في تورا ماشي في الجزائر كاع ايوا شو تونس المغرب فرنسا الالمان الدين تاكل لي فرونتيير. Mais Teboulinais, qu'on a le meilleur système de santé. Teboulinais, qu'on a le meilleur système de santé en Afrique. Si on les laisse passer, on ne peut pas faire de chantage à l'État. Et un État organise, un État ne subit pas. Alors, vous n'êtes pas organisé. Concernant la fermeture des frontières, de l'ouverture de l'espace aérien, s'il y a le conseil scientifique, il faut plus discuter. On peut y aller vers ça. Il y a des solutions aujourd'hui. Il y a le PCR et tout ça. Il y a des tests qu'on pourrait faire. Où je suis d'accord, il faut le discuter. اي غير عمر هي ولا شي ثاني عمر سمح لي عمر اقدر هضر يدا عمر سليد تسلاق لعنايا عمر سليد اقدر غوال عمر اقدر غوال سليد كان اقدر سلا ولاد كاين يعطيك الصحه. ايوا ما ولاش لي بي سي ار ولا شاكي اي غير قارن نكوني تمورتك قواني واش هو تبونا شي قار نكوني اقوى منظومه سياسيه في العالم صحيه امشي يعني امشي زمر شتينا ثين امشي زمان راه سمير ذاك شي قار 7 ندير لايروبور زمان ناخذ من 7 لي تيست. Mais non, le problème des 25 de Charles de Gaulle, moi je suis d'accord avec l'ambassadeur. C'est pas parce qu'ils sont venus de Londres qu'ils rentrent en Algérie, il y a des gens à Paris qui veulent rentrer aussi. Donc on ne peut pas, c'est du chantage qu'ils voulaient faire. Concernant, si je vois les gens qui disent les instances internationales, l'Algérie est un pays souverain. Et ils ouvrent le ciel ou pas, c'est à nous de le faire, c'est au gouvernement de le faire. Malgré le mur des lamentations comme vous le faites, moi, je ne suis pas de ce genre. Il faut aller vers l'ouverture graduelle de l'espace aérien, mais avec des règles. Voilà ce qui se passe. Revenons sur Terre. Il a un débat serein et constructif. Ce n'est pas des accusations personnelles. Je vous mets au défi. Je suis militant, ça ne date pas d'hier, ni du 35 février. Ça fait très longtemps. Et quand j'étais coordinateur du mouvement citoyen algérien de France, on imposait nos solutions parce qu'on donnait des solutions. On ne cherchait pas des solutions aux problèmes, comme vous le faites. Ça fait 3 ans que vous marchez. Mais c'est quoi le bout du tunnel? Rien du tout. Le bout du tunnel, c'est les élections. Allez aux élections. Mais personne n'aime personne. Tout le monde critique tout le monde. On va marcher encore comme ça, et on invente des choses. كم يذنا عمر كم يذنا أدوال غورك عمر يذنا زين دين يعيش تمثل تجي خير النايك يعني يموت في فسكن الدنيا فلس يعرفوا ربي زمير غادي يروح يوالا ومامتو يمذان انك تروحوا نعرف مورث الجزائر اسن في كاس واض زين دين اولا غورك زرا حسين يا جماعه j'ai vécu ça يموت بابا j'ai tout fait باش نروح j'ai tout même fait باش نروح وقبل هذه يمطر وقبل même en fait هذه يمث parce que je savais qu'elle était en fin de vie. Tu sais, quand j'entends monsieur Aït Mokhtar, il parle tout là, il était en train de dire, il est censé en fait avec son collectif en fait défendre. Il a répondu à toutes les questions sauf à la question sur la diaspora. Il était en train de régler ses comptes parce que chaque mot, dans chaque phrase en fait, on trouve qu'il dit le harak. Monsieur Aït Mokhtar ne m'intéresse pas en fait, ne m'intéresse pas du tout en fait et c'est pas sa personne ne m'intéresse pas. Par contre, moi, je raconte mon histoire personnelle. Oui. Le jour où j'ai fourni en fait tous les justificatifs.
j'ai fourni en fait un certificat médical qui suivait mon père, qu'il est en fin de vie. J'ai fourni en fait le jour de sa mort, en fait j'ai fourni un acte de décès. Je me suis rendu au consulat. La vérité, j'ai trouvé des gens là-bas qui sont vraiment humains, qui m'ont écouté. Le jour où je suis de rentre chez toi, tu vas préparer ta valise et on peut t'appeler à tout moment. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi, j'ai préparé, finalement, il n'y avait rien. C'est un mensonge, complètement un mensonge. Le lundi, j'ai assisté à l'enterrement de mon père par les outils de communication, WhatsApp, Messenger. Je ne le souhaite pas ça à mon pire ennemi. Je ne le souhaite pas. Ensuite, lundi, je me suis rendu au consulat, à l'ambassade. J'ai trouvé plein de gens qui étaient dans mon cas. D'accord? Ouais. On m'a dit, c'est fermé, il n'y a pas de problème, etc. Bref, j'ai même discuté avec un supérieur. J'ai même discuté avec quelqu'un en fait qui était... Bref, je ne rentre pas dans les détails. Quelques jours après, j'apprends que 2 éléments du FFS rentrent à Ertmout pour assister au congrès de leur parti. J'ai fait le travail de journaliste, j'ai vérifié toutes les informations blé. Ils sont rentrés après la fermeture de frontières. Un, il est résident en Suisse et un à Paris. Parce qu'il défendait la tenue des élections législatives. Ces 2 éléments. J'étais effondré. Asmi Alma, quand je l'ai appris. J'étais complètement effondré. C'était une injustice insupportable. C'est passé, j'ai écrit, j'ai crié, c'est passé. Ensuite, quelques jours après, j'apprends l'intervention d'une secrétaire d'État, c'est un abus de pouvoir pour annoncer un joueur de l'équipe nationale. Ce prétexte, il a donné beaucoup au pays. Mon père, il a travaillé 42 ans pour l'État. C'est une Norvège pour l'État, en tant que fonctionnaire. Il n'a pas donné assez à l'État et on a donné ou on n'a pas donné. Tous les Algériens ont un motif impérieux, il a pas de kshmir. J'ajoute quelque chose. Pour des motifs impérieux, si on n'a pas un test PCR négatif, et on sait bien que le test PCR qui fait 62 heures avant le vol, c'est un test fiable. Et on le sait très très bien. Donc on a une maladie. Ce qu'a dit en fait l'ambassadeur d'Algérie à Paris pour les 25 ou les 30 ressortissants algériens qui étaient bloqués à Charles de Gaulle, c'est une insulte et c'est une honte. Ouais. Parce que ces gens-là, avec un test PCR négatif. Ouais. C'est un aveu d'échec, nous en sommes. Donc c'est de l'échec et de l'incompétence complètement, monsieur Aït Mokhtar, qu'on ne peut pas cacher derrière l'organisation ou derrière le Hirak. C'est faux. C'est complètement faux ce que vous racontez. Vous essayez en fait de justifier l'échec et l'incompétence. Ce qui m'a touché le plus en fait, même je critique en fait Sahaf al-Hurra, les journalistes libres là qui se disent, aucun n'a parlé de la secrétaire d'État Salima Souakri, elle a fait ce qu'on appelle en arabe tashhir bit-tamyiz. C'est interdit par la loi. C'est tashhir bit-tamyiz. Personne n'en a parlé. Personne en fait. Les 2 éléments du FFS, leur direction de parti, personne n'a dénoncé. Personne n'a dénoncé sauf la base militante qui a dénoncé. أتصق لنا زندنا كنا ندرد كان هكذا الشدر سينا قلنا 3 مي أتصي كسيلين لو كان ما نروح على السيت سمحية درها ولا زندي كنا ما نروح على السيت أورلين على شارل دغول تولي لي فوليك يصرحون لأن لي فوليك يصرحون على الجزائر. Je parlais pas de vous, je parlais en fait de la presse parce qu'en fait Guetmourt, en fait, ce qu'a fait Salima Souakri, c'est passé en fait comme ça. C'est passé normal. C'est comme en fait de la discrimination assumée. C'est comme en fait normal. C'est ça notre pays. C'est comme ça. واحد عنده الكتاب يقدر يدخل البلاد، واحد ما عندوش الكتاب ما يدخلش. Il faut se mettre en fait dans la peau de ma peau à moi et dans la peau en fait des gens qui subissent le même sort que moi, par exemple. C'est incroyable. C'est ça en fait ce que je suis en train de dire, c'est que Nzmeran Kshmertmourt avec un simple test PCR.
Et le temps, en fait, il faut être humain un petit peu. Il faut être humain. Il ne faut pas laisser les choses comme ça, passer comme ça. C'est pas normal. Voilà, c'est ça. Je suis désolé, en fait, j'ai été un petit peu en colère parce que c'est un je t'en petit peu prie. les émotions qui parlent, en fait. Parce que essayez de voir ce que vous ressentez. Voilà. صحيح يعطيك الصحة زين الدين تنمرت قيم يدنا فافا افلاسيا فور بيونا على مربي لا جريتي كلت النظن في العيد ايوار ما تصل يعني وقري كاعش ثيم سلاقي ماشي سهيله وغيليف. Non, c'est dommage. Je vais répondre sur un petit truc. Normalement, on ne va pas faire un débat. L'histoire de la souveraineté. Parce que quand on parle de la souveraineté de l'Algérie, moi, je vais dire une chose, et c'est connu, que l'Union européenne, après le premier confinement, ils ont fermé, ils ont mis quelques pays, ils ont fermé nous, oui. dont l'Algérie. Alors, la France s'est soulevée. Elle a pris la parole dont Macron. Il a dit non. L'Algérie, elle ne doit pas être dans ces pays-là. Pour donner la souveraineté, la légitimité et le pouvoir à c'est l'étranger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la France qui la souveraineté de l'Algérie, du gouvernement algérien, il n'y a aucune souveraineté. C'est la France qui a ordonné à l'Algérie de fermer la frontière les échanges entre la France et l'Algérie. L'Union européenne, ils ne vont pas mettre l'Algérie en liste rouge parmi d'autres pays, comme quoi il y a une souveraineté l'Algérie. C'est un. La deuxième des choses. Non, ça n'engage que moi. Et vous pouvez chercher, ça n'engage que moi. C'est autre chose, sur les avions, moi je dirais aussi, il y a eu un système qui a condamné Nzar, parce que Nzar est avec un jet privé. Il ne faut pas oublier. Il est pendant le confinement avec un jet privé. Qu'est-ce qu'il est Nzar? C'est un retraité de l'armée. C'est quelqu'un qui a été condamné à 20 ans de prison. C'est quelqu'un qui même l'Interpol, il est condamné. Il a été condamné de l'époque un smigla même zermati. Il y aura le smigla zermati. Alors, كان هذا غادي يستفهم شو الجيري كيف يهضر كاين شو السينما كاين ما الزرد اللاعب هذا مي كذا كيمساكيت العبد ضعيف العبد ضعيف. Ils sont en train le pouvoir algérien il est en train de réprimer tout Algérien. Tout Algérien. Il y a un Sivara qui apporte un soutien et les Algériens, ils ont un pourquoi? Nkini ثورة par exemple خماز كارا ذاك كشيني parce que تقابل لما كيخدم الشعب تقابل ليد يباش في ريبريمي toute personne والحرايه ذي يا tu es avec moi ya tu es contre moi. C'est comme ça qu'il est le pouvoir Sagini. Tu es avec moi tu es contre moi. التصيد يهضرنا في مسألة تاعي سمير ياخذ في الهيدا كوين فيها وين التصيد يهضرنا ولا لي ريزو سوسيو الشعب وثي عجيب على الحال التصيد يخمن لي اللايف التص ولا صباح كي كان درامي تبريباري يعني ليميسيون كي ولا ان تويت اون بوبليكاسيون نمس بشير درايس لو رياليزاتور جوستومون سول الناس اللي وكنا يروح على تمور تاع الجزائر بوبليسيتي يعني لا باجينس نولي التويت كي عبد الله ونكمل ادنوغال الغرس سمير يتفكر وليه البشير بالك ولا طارت ولا كشتيني يدساو النيد نيد ما فقط تشمض تحضر ريونيون ننتا ينسنو ينستور لا تكنولوجي زعما نخدم لا ريونيون سي كان زكخا. Je ne vais pas rentrer dans des choses qui pourraient être d'ordre personnel. Je connais des artistes à qui on a fait appel. Et par dignité, ces artistes ont refusé de rentrer en Algérie. Parce que الناس زمرمانه تغلقهم في الجزائريين عيد لاعب نكيا دسا الجزائر. Ouais. J'aimerais ne pas en citer l'artiste. Oui, je comprends. Voilà. Alors donc فوالا درنا لي فردان الدين. الدين يودي سنيهوان. يعطيك الصحة. J'aime pas répondre à la démagogie, mais quand on parle de souveraineté, il faut assurer déjà. Ouais. 309 000 tonnes de blé ont été livrées par la France à l'Algérie le mois de février. 309 000 tonnes. Après les 180 000 Niemzoul. janvier. Oui. 275 000 ont été livrés le mois de mars, pas par la France. L'Ukraine.
d'autres pays européens, parce que c'est des appels d'offres. Je vais dire à celui qui dit que l'Algérie est souveraine, à Rome, à la boulangerie, et par les avions et par les bateaux. Alors avant de parler de souveraineté, au moins, Assure-le. assure-le. Alors la souveraineté aïnia qui vendent au peuple, ça va 5 minutes. Et sur les 309 000 haïtiens à France, ça représente 39% de l'exportation française au monde. L'Algérie a acheté le mois de février 39% de l'exportation du blé français à l'étranger. Et de la souveraineté, Et l'Algérie fait 5 fois la France. l'Ukraine fait le 1/3 d'une wilaya. Ouais. Elle nous envoie du blé. Au moins 3 fois, donc c'est quoi? Je parle du blé, je Ouais. ne parle pas des autres produits, Oui. parce que quand on les produits, C'est le produit nous de sommes base. un tube digestif en Algérie. De la souveraineté, tu es souverain quand tu assures ta nourriture. La grève des agriculteurs 2 saisons de plus, Hélas. De la souveraineté, il y a un pays souverain. Non, mon ami. Je vais t'expliquer c'est quoi la souveraineté. Tu es souverain. Et si tu violentes ta femme et tes enfants, la police n'a pas هذيك سنطمطوطني دواره شنيا الوغ ياك شما وخاميك ان لو موند غنغوكاراويك تمطوطيك قراص نشوي chez moi je fais ce que je veux. Non mon ami. Tu fais partie du concert des nations, tu as signé des conventions et tu as ratifié des conventions, tu les appliques. Ouais. Sinon, le seul moyen que tu as pour dire personne ne se mêle de ça, il faut te faire bannir par toutes les institutions, y compris Idrimen et les institutions aïniennes à Dzaïr. Parce qu'il faut rappeler que l'Europe envoie 75 millions d'euros par an à l'Algérie pour le développement et les droits de l'homme et toutes ces choses-là. Alors qu'on ne vient pas nous raconter des salades. يشاط الكذب نزرع la génération des Nziknia, c'est terminé. On a accès à l'information, on a accès à tous les contrats, à toutes les conventions signées. C'est fini الكذب. C'est terminé. ماشي واحد سنين لا ماشي لي زاني 90 هاد نولي التويتر جوستومون ادخرنا يوجد ونكمل ولاش زميرنا هاد النهار واقي Il est شغل كريم. بون دوماج ديزولي معليش سمحت انا كريم بوتاتا ايضا قال Quand il parle du peuple. كريم ولا الغول كريم جوستومون الصريض اي دوكا ذا شو اذن في المسال تاقي اشو تبغي ادر نوضي وكنا نعدي غير المسال تنيض كريم يجزم الو عمر ايت مختار اذن قال عمر ايت مختار اجمع عمر تصريض شو كدراني مدوكا قرا مازال غادي المسال تاقي شو تبغي ادر نوض يهزم التليفون دونك وسلي غير شد ولا شي كتبغي دوماج هي اذا شو تبغي ادر الشينا في المسال تاقي مازال غادي تكري دا ميكرو مي la parole, mais je n'ai pas à faire le droit de réponse. Enfin, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, mais les choses sont claires dans ma tête. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Bien sûr, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à être dans ce cas. Il s'agit de Semoun Mokran, Chérifi et Bouakour, parce qu'effectivement, ils étaient du côté de la tendance qui voulait participer aux élections. Il y a un truc, il y a quelques détails nerveux, et c'est ça la FFS et la RCD, c'est exactement pareil, qui sont démocrates, alors que je ne suis pas démocrate, mais je suis républicain. C'est pour ça que... عمر شو ترى واقع عمر شو ريبوبليك كيما شي ديمقراط يعني يوث démocrate, c'est accepter les quotas, comme Karim Tabou, député, comme la FFS, la RCD. Mais je n'ai pas été parce que je ne fais pas la charité. Je suis un vrai militant. Je suis athée aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas à partir de Paris comme
هشام عبود حاشاكم غادي دي جون مسلم لك واش نصرى غير داير عمر combat sur place. Je mène un combat sur place. Je veux que les choses s'arrangent dans mon pays. Et l'État est sacré pour moi. Donc c'est pour ça que je prends des positions très difficiles. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs le Haraki qui fait la Darmlina. À part Ismaïlian, ça arrive, le reste c'est Kabyle. La grande poste de la place de la République. Le vote, les deux derniers scrutins, le gouvernement vote là, 0 vote, il fait 9 votants, il gagne 8, un dernier vote, il a la Constitution et tout ça. Mais je suis différent, je ne laisse pas la chaise vide, j'ai envie de représenter, évidemment, cette wilaya dignement. À chaque fois, mais là, je change d'avis. À chaque fois, ce n'est pas vrai. Je suis toujours du côté de la République. Je crois en la République. Et je veux croire en la justice. Ça fait 2 jours que je suis à la cour de Tizi Ouzou pour des affaires de corruption, mais c'est des affaires inouïes. Je me déplace aux aéroports. Je suis le seul témoin à charge contre Haddad, le seul Algérien, mais c'est le seul Kabyle algérien, témoin volontaire à charge avec des pièces. Ça va comme ça? Donc, ce n'est pas possible. Pour avoir un militant, il a la corruption bat son plein. La wilaya est la wilaya la plus corrompue de la planète. Je n'ai vu personne aller voir le procureur. C'est pour ça que je veux que les choses se disent à haute voix. Déjà, à Kassouran, par le billet de Maghrébin, la diaspora. Oui, mais la campagne électorale, non, là. Mais bien évidemment, il y a des moyens de faire la campagne électorale. Donc, je suis réalisateur, je sais faire des lives, comme nous l'avons fait, nous avons défendu la diaspora dignement, coordinateur d'une CAF, du mouvement citoyen algérien de France. dignement, عمر dignement, tu كاع تسقسي ودار إدارة، نيوف كاع تسقسي معاك داشوك دينا l'ambassadeur سميتو واحد الزريطة في كون تروح حارة ودار إدارة. Non, mais l'ambassadeur ne peut pas décider. Il y a un conseil scientifique. Le virus c'est un danger de mort. Les frontières, le virus, on n'a pas les moyens de le combattre. Tu bonnes décider. Non, mais tu bon décide à partir du. Il écoute le conseil scientifique. Il n'est pas médecin, le président de la République. Même en France, d'ailleurs, c'est le conseil scientifique. Et quand tu dis le c'est une exception, c'est une force majeure, c'est-à-dire, c'est le guerre. Hein? C'est le guerre, les frontières, c'est ça? Non, non, mais le virus est un cas de force majeure. Il y a danger de mort. On ne joue pas avec la santé des gens. On n'a pas les moyens de le combattre. Nos hôpitaux ne sont pas fiables. Ils sont saturés en 24 heures. Donc, ce qui a sauvé ce qui nous a sauvés, justement, c'est la fermeture des frontières. Donc, les frontières. عمر لي فرونتير غلقنا شحال واقع ثاني تهضر نصبح كاين سلاي ضرار يهضر دا شي قاره ثاني نبوض دوين البريطانيك يبوض دوين النيجيريا يبوض ديالك نسيد عدان سكن انا ولا كشمل انا ولا ديت سؤال. Je veux te... Non, mais bien évidemment, il y a les diplomates et tout ça, certains camarades de force majeure. Les ambassadeurs, il y a un vol par jour à partir de Paris à Alger. Ils sont de vide, ils sont plein. Bien évidemment, c'est Gizmar. les diplomates. même si قلت تروحوا لنا عمر قيم يدنا عمر انا كنحوش طوحار زدات ايت كاس تخسيك شيني تبداو تسكي عمر تخسيكي انا غلا فاكين البوستا كستبون يضلي يخوا ولا فلاس اتاسيد يقارني واش كيس زعما دابا كاين باسكو في لا ديكلاراسيون يفكاو قششني لو سانديكاليست البوستيي زاوي عبد الرحمن ناندا ثاينا ما كاين فوالا الشعب يزعف الا نخدم اشو بغا الشعب كادن كس انا غلا فاكي دونك كسنت ابراهيم بومزار شو كان استقسينا تص قضلي ساساكي قارن ايوا شو تبون ايوا شو ماتش الجراد نورمالمون الجراد في ديوين مش يعني نوقع حكم انت مورثاكي اسكو لا شي طوح القانون على الاورغانيزاسيون من بعد ايوا شو تكسنا رويه ولا شكو انا غلا باغ اكزومبل التجاره عمر كزني ثليض كل بوسا ديال كون ديكلاراسيون جامي يصوت قواليس
Mais changer des ministres, ce n'est pas trouver des solutions. Le ministre des Postes et Télécommunications, il se fait le ZEF, soit l'air les queues, il n'arrive pas à régler le problème. Donc, il s'agit de son incompétence, il s'arrête point à la ligne. Le vrai gouvernement sera installé à partir du 12 juin, qui sera issu d'une Assemblée nationale élue. Voilà, donc après, les ministres qui sont algériens, c'est limite bon d'importer la Chine, le Japon, les ministres, tout ce qu'on a, rien n'est alors, certains boycottent, certains ne veulent pas y aller, et ils disent, c'est des ministres, voilà, ils essaient de faire. Et puis un ministre, oui, il y a les grandes lignes, mais sinon il y a des fonctionnaires dans ce ministère. Il y a des défaillances, c'est tant mieux, il y a des hauts ailleurs, c'est pas un problème, un ministre, ce n'est pas un sujet de discussion. Il s'arrête le président, le premier ministre, ça n'a pas d'importance pour moi. Il s'arrête parce qu'il est incompétent, point à la ligne. قيمي عمر نبض خريف ارتقرن تدويل تسكع ولي كريم بوتتا يزم نتا كريم ثمسل تاكين نو نغلا فاكي قروحن وين دوايض فاف كان لانتيريم يفروخي وقلت فني سلمان فوالا لي بلاكي كلاندي سقض لي ارساكي قارن داديرين من بالك ديستريبيوتور يسلمان دي ثمورتن الجزائر اشو زمر ضدنا Oui, pour moi, il y a des ministres, des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires au ligne à la base d'une lutte 10 kilos. Chaque kilo, ils nous mettent 12. Maintenant, le ministère de la Communication, le changement, bien sûr, le ministère de la Communication, nous connaissons le système c'est de la mafia qui est le ministère qui est à la tasse qui est derrière et qui est donc, c'est une ministère qui a le ma'na femme la mafia qui gouverne, la mafia les généraux, la mafia le pouvoir qui gouverne, qui s'échourne, qui a des actions, des projets. Donc, ça n'a rien à voir avec la gestion de monde. Peut-être que le ministère c'est vrai, les chouïa, les chabés, mais les ministères ils arrêtent de ça. Le ministère, c'est un fonctionnaire, mais c'est وقاعد يدير نومين وقاعد يقلان تفير في الاستراتيجي بوليتيكي يستخدم من وكنا القيمة ديال السيستم يقدي سفيانن أمكار تدحو المينيستير سي لا لوت دي كلون داغني كيد يارسن سينو سي دو لا بودر اوزيو ولا شا مينيستير ديال الجيري يا دي فونكسيونير يا ان سيستم ميليتير يحكمن اي دي تاكن دي زوردر ويا تيكزيكوتين دونك جو بونس با بلي وكذاكي ساعان ان انتونسيون يمكن هذا الشونجين غادي يدحون في القانون مي او كونترير وكذاك مانيفيستين سو الفولونتي سي دي سمانتينير سومي دو بوفوار مالغري كو خدمن نامبورت كوا دي لي زاكتنسن دي لي ديسيزيونسن دونك لا سول سوليسيون ا مون افي سي لا بورسويت دو حراك اون فورس لما روح وكذاك باسكو لي زايدي براتيكي كاين توالي في كذاك C'est malheureux pour un pays l'Algérie gouverne tout Gadagé, mais ça donne l'espoir de l'Ethnaïn des Tagara, l'Ethnaïn وغن la fin de changement تينا de تقريبا إن شاء الله. كريم يعطيك صحة مد رضا يذنا صحة الفطوريش زين الدين شنا ولا قالوا صورك يتمثل تاقي ما هواياش ذا شاك دينا حسين ثورة نحوج vraiment نحوج des ministres en fait compétents avec tout mon respect peut-être il y a des ministres compétents en fait vraiment compétents mais la RALV aussi ils ont pas un ministre en fait يحوج deux choses يحوج هذه les compétents يحوج هذه يحوج tous les pouvoirs dans son domaine pour exercer des réformes etc. Malheureusement aujourd'hui on le voit bien comme il faut vraiment on le voit bien comme il faut nos ministres en fait ils sont désignés on sait tous comment ils sont désignés la preuve voilà on a vu le remaniement donc la solution elle est toute simple الجزائر تسعى الراويس اما داخل تموت اما ايفراي تموت تسعى des gens qui sont complètement compétents exmeren هذه وين تموت sur les voies des réformes et sur les voies de développement تقيم cette volonté mais malheureusement il faut qu'il y ait tout à fait réaliste il n'y a pas de transition politique sans une transition économique etc. Donc du moment qu'il n'y a pas une transition politique du moment qu'on n'a pas un régime clair يكفهم الحوايج يكفهم en fait يكفهم la vraie démocratie donc on peut pas donc la transition politique c'est une transition économique malheureusement on s'arrange ça حسين يتسمح لانه امو سمحي فريمون امو ان شاء الله كان نسى اون ليغ دي دروا د لوم كتمورث رابطه الوطنيه لحقوق الانسان ان شاء الله اذكر كونت اون فيت
il y a ce qu'on appelle تشهير بالتمييز اذكر باش ترفض اون فيت نورمالمون الي سونسي فير سا وي ذيني فغادي ثاني ميرث زين الدين يعطيك الصحه مد لضا يدنا غارتك ان شاء الله صحه الفطوري في هذا الشتيني اولا قالوا في العيد دقيقه سمير je veux juste dire une chose, c'est que M. Gaït Mokhtar, il faut qu'il arrête non, Gaït Mokhtar Omar. Non, M. Gaït Mokhtar, il faut qu'il arrête le mépris envers le peuple. C'est un grand peuple guinéen d'Algérie. Le fait il vient de dire un mot à le ministère guinéen, il dit que c'est tout ce qu'il y a. Je suis désolé, c'est pas tout ce qu'il y a. L'Algérie, c'est des élites, mais la deuxième, c'est tout ce qu'il y a. C'est le discours de l'époque de Bouteflika. Je connais Ndiro. Il a un Bouteflika, je connais Ndiro. Premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat, deux mandats. Avec un président où il n'existait même pas. Alors, c'est Guinée, je suis désolé. Samira Walengaro, sur le chita. Pour répondre à la question du ministère, alors à ce moment-là, est-ce que le ministre du Commerce il est compétent avec tout ce qui se passe sur les aliments de première nécessité? Est-ce que le ministre de la Santé est compétent avec tout le désastre de la santé? Est-ce que le ministre de l'Intérieur, avec toute la répression que subit le peuple algérien, est compétent? Est-ce que le ministre de J'y arrive. Je vais arriver même. Est-ce que le président de la République, qui a confondu publiquement, face à deux journalistes, l'économie d'importation et le déficit de la balance commerciale. Ah oui, je me rappelle. Il a fait une confusion qu'aucun président digne de ce nom ne pourrait le faire. Et pourtant, il y a une économie de 10 milliards alors qu'on parle du déficit de la balance commerciale. Il faut une restructuration de toutes les institutions et elle passera par une volonté politique et la volonté politique elle ne se fera pas avec ce régime. ثنميرث سمير يحيوي ثنميرث بالعيد جابر ثنميرث مس عمر ايت مختار زين الدين الشنا يعطيك الصحه ثنميرث مس كريم بوتاتا نمثي كنوي واذا كنت يقيم لنا ميترون دينا صحه الفطور نون تلويث سلميه نيقار ويدود نملي الازكى ان شاء الله قيمه ديالها